नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु डॉक्टर बलिया सतपथी न्यूज 7 परिवार तरफ आपण मानक आम कार्यक्रम भाग्यचक्र को स्वागत करुच्ची। आसंतु जानिबा कौन रही आजिर दिन। आज हेउछि 2026 मसीहा मार्च मास 13 तारिख 1947 शकाब्द कुंभ संक्रमण 29 दिन एवं चांद्रमास अनुसार चैत्र मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि शुक्रवार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिसेंती। ये थिला आज दिनर सविशेष विवरण। आसंतु जानिबा कौन रही राशि चक्र मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल। आज एकाधिक राशि व्यक्ति विशेष माने व्यावसायिक कार्य रे पुंजी निवेश करिवार जोग रही। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद पाइबे एवं रहुथिबा स्थान परिवर्तन करिवार जोग रही। आज आपण माँ बगलामुखी पंजर स्तोत्र पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने दुर्घटना जनित आघात पाइबे एवं अयथा कलह सृष्टि हब। आज आपण माँ कमलात्मिका स्तव पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने निज जीवन साथी साहाय्य एवं सहयोग पाइबे एवं नूतन व्यवसाय मध्य आरंभ करि पारंती। आज आपण प्रभु नारायण को किछि श्वेतपुष्प अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने निजस्व मत को नहीं विवाद में फसिबे एवं पाचन क्रिया जनित समस्या मध्य शारीरिक क्षेत्र में देखा दे पारे। आज आपण चंद्रग्रह का मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि युवक माने कर्म क्षेत्र निजर दक्षता द्वारा क्षमता प्राप्त करेंगे एवं आग को बढ़िया क्षेत्र में भाग्य मध्य साथ दब। आज आपण माँ मातंगी मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने नूतन अध्ययन प्रति जिज्ञासा वृद्धि पाइब एवं माँ ठारू आशीर्वाद मध्य पाइबार जोग रही। आज आपण माँ त्रिपुरा सुंदरी स्तोत्र पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेष माने निजर हस्तक्षेप द्वारा अनेक समस्यार समाधान करेंगे किंतु शारीरिक क्षेत्र में मांसपेशी जनित जंत्रणा मध्य अनुभव करि पारंती। आज आपण माँ महालक्ष्मी मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माने बहुदिन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे एवं नूतन स्थान को भ्रमण उद्देश्य मध्य जाई पारंती। आज आपण माँ बगलामुखी स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति विशेष माने शारीरिक क्षेत्र में असुस्थता अनुभव करेंगे एवं निजर गारिमापण को नहीं मध्य शत्रुता सृष्टि हो पारे। आज आपण माँ तारांक मंत्र जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने पादजनित जंत्रणा अनुभव करेंगे एवं राजदंड मध्य मिली पारे। आज आपण महादेव को किछि घृत अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने पुरातन बंधु मान सहित साक्षात करेंगे एवं कौन मांगलिक कार्य निमंते समय मध्य निर्धारण करि पारंती। आज आपण माँ पार्वती को किछि बेलपत्र अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि राशि चक्र शेष राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने प्रशासनिक क्षेत्र में सम्मानित हेबे एवं कौन नूतन कर्म क्षेत्र में योगदान करिवार मध्य सुजोग मिल पारे। आज आपण किछि महु भगवान महादेव शिव को अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। ये थिला राशि चक्र मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल। वर्तमान आम सहित अनेक दर्शक बंधु जोड़ी जाइछंती सेमानंक सहित आलोचना करिबा कौन रही सेमानंकर जातक संबंधी समस्या कौन रही सेमानंकर वास्तु संबंधी समस्या विषय जानिबा एवं करिबा तार प्रतिकार। दर्शक बंधु जेतेबेले आपण माने आमको फोन करूछंती फोन करिबा पूर्वरु जो व्यक्ति विषय जानिबा पई चाहुछंती से व्यक्तिंकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान सविशेष विवरणी निज पाखरे रखंतु एवं आमको फोन करंतु। आम सहित आलोचना करने समय आपण टीवी वॉल्यूम को म्यूट कर दिंतु एवं फोन स्पीकर को मध्य ऑफ कर दिंतु जहाँफल भल भाव में आपण मैंने आम सहित आलोचना करें एवं आपण समस्यार प्रतिकार मध्य आम आपण को कहीपर। वर्तमान समय जड़े दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती
मालकानगिरी त्रिनाथ आम सहित जोड़ी जाइछंती आज्ञा कहतु हेलो आज्ञा कहतु सर नमस्कार नमस्कार सर झील विषय बुझार आज्ञा झीर जन्म तारीख कहतु सर 2/7/1998 2/7/1998 मसीहा जन्म समय जन्म समय 10टा अधे सर राति 10:30 सर आज्ञा जन्म स्थान जन्मस्थान पाराखंडी आज्ञा पारलाखेमुंडी कौन जानिया पई चाहुछंती झील विषय रे सर झीर बाघर केबे कोन हो केमती जे देखिबा ताले झीर होची चित्रा नक्षत्र कन्या राशि एवं कुंभ लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय रे चलीछंती बृहस्पति महाशय शनि अंतर्शा चलीछंती विशेष भाव में जदि देखिबा ताहले वर्तमान वैवाहिक कार्य निमंते समय चलीछि प्रतिकाटिए कहूची आपण करई दियंतु गोटे काम करेंगे झील को गोटे मंगल गौरी पूजा कर दिंतु एवं प्रत्येक दिन झील को कहतु गोटे बेलगछ आणव और बेलगछ को प्रत्येक दिन पूजा कर लाल फूल दे प्रत्येक दिन बेलगछ पूजा करने द्वारा शीघ्रातिशीघ्र वैवाहिक कार्य संपादन हो परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछन्ते बालेश्वर ज्योत्सना मैडम आम सहित जोड़ी जाइछन्ते मैडम कहतु सर नमस्कार नमस्कार मैडम कहतु पुतुरा विषय रे जानिबा को चाहूଥିଲି आज्ञा पुतुरा रे जन्म तारीख कहतु 9/6/1990 9/6/1990 जन्म समय दिन 12:47 दिन 12:47 जन्म स्थान भुवनेश्वर भुवनेश्वर कौन जानिया पई चाहुछंती पुतुरा विषय जानिबा को चाहूचे तार बाहागर हेइथिला किंतु एबे बहुत डिस्टर्बेंस चलची से झियो ता नारे बहुत केस दे देची मिछटारे आज्ञा पिटिला मारले एमती कहि कि से पिलाटा बहुत भलो पिलाटा आ से पूरा डरी जाइए ना चाकरी पाउची किछि जोठी भी चाकरी अपॉइंटमेंट आछी सेठी कोर्ट केस देखिला बेलकू कि माने सर्विस भी दौनाती एमबीए करिछि पिलाटा बहुत दुख रे अछि सटिके कोन हेइ पारिबो कहंतु जो देखिबा तारे तार होची मूला नक्षत्र धनु राशि एवं कन्या लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय रे चलीछंती चंद्र महाशय शनि अंतर्शा चलीछंती विशेष भाव में एई जो समस्या चली 2024 मसीहा मे मास 9 तारिख ठार चली किंतु 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मास 9 तारिख ठार अत्याधिक परिमाण रे से अत्याचारित होउछंती जहाँकि एई समस्या आसंता 2027 मसीहा एप्रिल मास 10 तारिख पर्यंत रहिबो प्रतिकाटिए कहूँ करने कहतु से प्रत्येक दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी स्तोत्र को पाठ करूँ जहाँफल ये जो समस्या सब रही से समस्यार समाधान हो पार परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछन्ति निमापड़ार माधव आम सहित जोड़ी जाइछन्ति आज्ञा कहतु सर नमस्कार सर नमस्कार कहतु 6/2/1975 6/2/1975 मसीहा जन्म समय भोर 4:04:01 भोर 4:04:01 जन्म स्थान नियाली माधव आज्ञा आपण एटा कहा जातक मो जातक निजर कौन जानिया पई चाहुचंती मोरे नूतन घर नुआ घरटे करछि प्रतिष्ठा करबी केबे करबी आ समयटा केबे भलो पड़िबो हां जे देखिबा ताहले आपणकर हेउची ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि एवं धनु लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय रे चलीछंती मंगल महादशा राहु अंतर्शा चलीछंती विशेष भाव में जदि आम जन्म जातक को विचार करबा ताहले आपण मे मास पर घर प्रतिष्ठा करंतु भल रहिबो प्रतिकार कौन आवश्यकता नाही परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती केन्द्रापड़ारू प्रकाश आम सहित जोड़ी जाइछंती आज्ञा कहतु आज्ञा नमस्कार नमस्कार कहतु झील विषय जानिबो चाहू आज्ञा झीर जन्म तारीख कहतु 20/4/2004 20/4/2004 रात्रि 3:15 रात्रि पहले 21 तारीख 21 तारीख आज्ञा काठमांडू रे जन्म रात्रि 3:15 आज्ञा आज्ञा जन्म स्थान काठमांडू कौन जानिया पई चाहुचंती ये बीकॉम करती बीकॉम परे गोटे वर्ष एबे ब्रेक कर देइतला पे एमबीए करियो बोली कहूची तो पाठ पढ़ा कोन केमती अछि आ तो दियो पा जे देखिबा तारे तार होची द्विजा नक्षत्र मेष राशि एवं कुंभ लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय रे चलीछंती चंद्र महाशय शुक्र अंतर्शा चलीछंती विशेष भाव में जदि देखिबा तारे 2026 मसीहा मार्च मास 31 तारिख पर तापई समय भल चलुची एवं आगामी उच्च शिक्षा पई मध्य समय भल रहिबो ता कहंतु उच्च शिक्षा क्षेत्र में आग को पढ़ी पार कौन प्रतिकार आवश्यकता नाही परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती बालियापाड़ू अंजलि आम सहित जोड़ी जाइछंती मैडम कहतु
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପୁଅର ଜାତକ ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁଅର ପଚାରୁଥିଲି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 12/2/1996। 12/2/1996 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ 8ଟା, ସକାଳ 8ଟା। ସକାଳ 8ଟା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବାଲିଆପାଳ। ବାଲିଆପାଳ। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁଅର ବାହାଘର। ବାହାଘର ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହେଉଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଧ ମାସରେ, ବୁଧଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଜାତକଟି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଜାତକ ରହିଛି, କାଳସର୍ପ ଶାନ୍ତି ବିଧାନର ପୂଜାଟିଏ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଭାରତୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୋ ପୁଅର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1992 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ। 12 ଅକ୍ଟୋବର 1992 ମସିହା। ଦିନ 12ଟା 12 ମିନିଟ୍। ଦିନ 12ଟା 12 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ମେ 14 ତାରିଖ ଆପଣ 1999। ଜାତକ ମେଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାତକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୁଅ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ତାର କ'ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭବିଷ୍ୟତ? କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର। ଭଦ୍ରକ। ବାହାଘର କେବେ ହବ? ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖା? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରି 2027 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ଆମ ସହିତ ବୁର୍ଲାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ 66 ମସିହା। ମେ ଜୁଲାଇ କ'ଣ 9 ତାରିଖ। 9 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା। ମସିହା 66 ମସିହା 66। 66। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ ରାତି 2:45। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୁର୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଘରଟେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନା ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମାସରେ ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। 2026 ମସିହା ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 26/5/97। 1997। ହଁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 11:19 ରାତି ବେଳା। ହଁ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଷୟରେ? ପୁଅ ଏବେ ଓକିଲ ପଢୁଛି, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ବି ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦଉଛି। ଯେ ବହୁତ ତାର ଲାଇଫଟା ସେଟଲ ହବ ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଟିକେ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ କେତୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା 2027 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ପରେ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଉଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମଳାତ୍ମିକାଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଚିନ୍ମୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ 4/6/1981। 4/6/1981 ଜନ୍ମ ସମୟ 2:30 ଦିନ ଦିନ 2:30। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। କଟକ। ଏଟା କାହା ଜାତକ? ମୁଁ ଜାତକ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ବିଜନେସ୍ ତ କରୁଥିଲି, ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ନା ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଧ ମହାଶୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 27 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛ ଆଣି ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ସେ ଝିଅର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 16/4/2008। 16/4/2008 ଜନ୍ମ ସମୟ 6:55 ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସକାଳ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ? ସେ ଏବେ +2 ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ପଢିଲେ ତା ପାଇଁ ଠିକ ରହିବ? ସେ କ'ଣ ପଢୁଛି +2 ରେ? ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ? ସାଇନ୍ସ ନେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଶୟରେ ବୁଧଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇନ୍ସ ନେଇ ଆଗକୁ ପଢ଼ୁ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ 2012 ମସିହା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 11:28। ହଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ? ତା ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି, ଖିଆ ପିଆ ବି ଠିକ କରୁନି, ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ପଢୁଛି ମାନେ କୋଉ ଦିଗରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବ, ପଢା ତାର କୋଉ ଦିଗରେ ସେ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଲାଇନରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି? ସେ ଏବେ 10th କ୍ଲାସ ପଢୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶନି ମହାଶୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ମହାଶୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 2025 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ତା ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ବାୟୁଜନିତ ବିକାର ତା ଦେହରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିଛି। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଶୀପୁରରୁ ମିଥୁନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ହଁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ଟାଇମଟା ଜନ୍ମ ମସିହା କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15। ଜନ୍ମ ମସିହା କୁହନ୍ତୁ। 2024।
2024 24 ଆଜ୍ଞା 24 जन्म समय 11:11 दिन जन्म स्थान जन्मस्थान करंजिया कौन जानिया पई चाहुचंदी पुअर भविष्य विषय जानता चाहिए केमती कौन करथियो जे देखिबा ताले तार होची श्रवणा नक्षत्र मकर राशि बिछा लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली चंद्र महाशय शुक्र अंतर्शा चली तार आगामी भविष्य भल रही जन्म जातक अनुसार कौन सेटा असुविधा ना प्रतिकार भी कौन आवश्यकता वर्तमान समय ना परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती नयागढ़ लिली आम सहित जोड़ी जाइछंती मैडम कहतु ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ मैडम कहतु ସାର୍ ମୋ ଝିଅର ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 1992 हाँ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା କଟକ जन्म समय कहतु ସମୟ ହେଲା 2:18 ଦିନ दिन 2:18 ଆଜ୍ଞା जन्म स्थान कटक କଟକ कौन जानिया पई चाहुचंती ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାର ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ ରେ କଣ ହବ ଟିକେ ଜାଣୁ जो देखिबा ताहले आपणक झीर होची पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि एवं बिछा लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली शनि महाशय बृहस्पति अंतर्शा चली वर्तमान तो विद्या अध्ययन किंबा एग्जाम दबा क्षेत्र प्रतियोगिता मूलक परीक्षा क्षेत्र में भल समय चली कहतु भल भाव में पढ़ापढ़ी कर सुनिश्चित भाव में परीक्षा उत्तीर्ण हम प्रतिकार कौन आवश्यकता ना परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी जाइछंती भुवनेश्वर उपासना आम सहित जोड़ी जाइछंती मैडम कहतु नमस्कार आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज्ञा मो विषय टी जानिया चाहूँगी घर द्वारा टी जोग होउची ना नहीं से चिंता लागुची से हेई परिबो कि घर काटी आज्ञा आपनकर जन्म तारीख कहतु जन्म 25/3/1979 25/3/1979 मसिया आज्ञा जन्म समय सकाळ स्थान बांकी चर्ची सकाळ केतेटा सकाळ कथा तो कहि परिबिनी आपनकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान आम नहीं नाहु प्रश्न कुंडली अनुसार जदि आम विचार करवा ताहले आपण चेष्टा करंतु आर वर्ष को 2027 मसीह आपण घर कार्य सुनिश्चित भाव में करिपरिबा दर्शक बंधु आमे माने प्रत्येक दिन गोटे नक्षत्र एवं राशि विषय आम आलोचना करुचे एवं जन्म जातकर जो नाम रही था तार प्रथम अक्षर अनुसार आमर कौ राशि नक्षत्र होउची आमे जानुचे जदि जन्म जातकर नामर प्रथम अक्षर से सो एवं द रही थाए ताहले आपण सुनिश्चित हो जातु आपणकर होउची पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि जन्म जातक जदि प्रथम अक्षर दी रही थाए ताहले आपण सुनिश्चित हो जातु आपणकर होउची पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि जन्म जातक समय हो जाइए आज कार्यक्रम को एठी रखुचु प्रत्येक सोमवार शनिवार सकाळ 7:30 देखु थांतु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र एवं आम स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर आमको फोन करंतु आपणकर जातक संबंधी समस्या एवं वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको पचारंतु आमे करिबु तार समाधान एवं आम व्हाट्सएप नंबर रे मध्य आपणक जातक संबंधी समस्या एवं वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको पचारि पारिबे आमे करिबु तार समाधान रहुछि नमस्कार।